What's up, boy? So, nandito nga pala ako sa, wall hop coffee. So, kita nyo naman, di ba? I'm the pro master. Di ba yun? Kita nyo yun? Pinapress try ko lang, di ba? Kasi ano na po ako, guys? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Pero, kailangan ano tayo pa. Matapos natin itong video na to. Kasi, mahaba to pa. Mahaba. Di ba first try? Pinapress try lang natin yun. Wall hop. Wall hop. Basic. Ito lang ba? Ayan lang baka basic yon. Yun lang. Easy lang yung par. Ito. Ay. Yun lang. Walang kwenta. Pati mahirap to. Pati mahirap. Easy naman ang ubi nito guys. Basic. Ay. Ba't yung naka-checkpoint? Aray ko! Wala na. Yun. Speedrun. Nung serial lang sa amin. Oo, serial lang. Kapatid ko yan. Speedrun. Aray ko! Speedrun. Oh my God, my friend. Oh boy! Ano boy? Basic. Okay na sana na tayo. Normal. Normal? Ba't ang hirap nun? Oh my God, my friend. Okay. Aray ko. Oh my God. Basic. Okay. Oh my God. Umaga. Nandito tayo. Gaganyan na lang natin yan para. Ay. Nandun na lang ganito na. Umaga, my friend. Basic. First try. Basic. I'm master of it. Pinapress try ko lang to para. Combination. O, diba? Hindi, first try lang. First try. Oh, basic. Ako si Master Orbit. Ay, Master Wall Hop. Isa pa, basic. Noob. Pang-noob lang yan, par. Oh, pang-noob lang yung mga yan. Oh, pang-noob lang yung mga di marunong. Ay. Pang-noob lang kasi to yung laro na to para sa mga noob na pang-noob lang to para first try basic. Okay. Ay, para men. Basic, pro basic. Oh my God. Oh! Napakaangas, ganyan lang yun. Oh, di ba? Pina-wall up lang natin lahat yung mga yan. Ito ba? Ano yun? Baka basic naman. Par. Ito lang. Wala nang hihirap doon. Yan lang. Basic. Pang noob lang kasi yan, par. Noob ba kayo? Oo, ito na. Ano to? Ano? Umaga. Ano alisin to? Ito na, siya. Ay. Umalis. Storbo to, par. Storbo. Nice. Basic. Easy. Basic. Ako kasi ay pro. Di ko nakita yan. Naglag lang. Dito ba? Di na natin kailangan mag-wall up. Umaga, tapos na. Umaga. Oh! What? One. Oh, basic.
basic. 1. Oh, mga friend. Oh, may gym na tayo. Pang-noob lang kasi ko. Di ako noob. Hindi. First try. Pagana di ko na dun tapos na po. Kaya gagaling ko. Diba? Di kasi ako noob. Oh, diba? Di ako noob. I'm not noob, pro. I'm pro. Uy. Basic. Pang noob. Okay, dito tayo daw. Dito tayo. Hindi, first try. First try. Oh, I'm so sick. Oh my god. Boom. Boom basic. Pang noob. Ito, pang pro. Pang pro. Ari ko. Pang pro na ito pa. Speedrun. Kunwari ako sa... Hindi kunwari ako sa Rio Rosa daw. Rio Rosa na ano to. Yan. O, diba? Aray ko. Isa pa. Kunwari ako naman si Rio Rosa na... Ulit. Ako daw si Rio Rosa talaga. Ako daw si Rio Rosa. Papangangas. Easy win. Noob. Gabay. Gulay, bro. Basic. Wala. Ganun lang kadali. Baka wall easy. Wall easy. Gusto nyo pa i-training? Ganda lang. Ganyan lang Pakaangas. O, babalik pa ako. O, diba? Ganun ako ka Master Obi dyan. Oo. Ganun ako ka Master Obi, guys. Dito na ako, par. O, diba? Hindi ko na kailangan yung isa doon. Kasi ako si Pro. O, di mo na. Ano? Oh my God! One. First try. One jump. Yeah. One. Gati ko ito na, Naglag ako. Okay, wait. Boom. Ay, dalawa pala, par. Hindi pre-skip, par. Nanggigigil kasi ako. Ito lang. Ang hirap nito. Ito naman wala. Basic. Ito na. One. First try. Bakit first try, second try na to, par? Ilang try? Ito. Basic. Tikin na monkey. Tikin na lodge. Boom. Basic. Ito lang yan. Basic. Mag-revert daw. Ayoko mag-revert. Okay, ganun pala yun, par. Kailangan natin mag-improve. Aray ko naman! Aray ko! Bakit ganito? Sakit na ng daliri ko! Langit. Aray ko! First try. Wow! Basic.
Pang-noob lang yun, par. Ay, pang-noob lang yun. Ay, ulit. Pang-noob lang to. Pang-noob lang to, par. First try, pang-noob. Ay, lag kasi, par. Lag! Naglalag! Naglalag. 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 Oh, naglalag. 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 Ah! Ito na. First time. Ay, first try. Ay, ulit. Yan. Ay, ito kasi, kailangan. Focus. Nagpa-block sprint ka, boy? Umaga. Ay, basic. Ang hirap nun, par. Hindi. Kailangan ko mag-wall hop kasi parang ganito. Hindi, yung ganito. Baka ganito, par. Diba? Gaganon sila, tas, ganito ka, par. Oh. Tas, tatalon sila, par. O, diba? Ganun lang kadali yun. Bang noob. Ay, dito para. Aray ko naman. Ay, ang hirap. Oh, basic. One. Aray ko. Ganito kasi yan, oh. One. Ay! Bakit ganon? Ay! Basic. Basic. Oh! Basic lang to, par. Easy. Ito lang ba? Wala na pang ihirap doon? Ay, ang hirap doon. One. Dapat nandito yung kamay natin. Ay, ulit. Nandiyan tayo. One. One. Aray ko! Pwede ba dito? Bawal. Ang hirap. One. Ayoko na, guys. Salamat sa panonood.